1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga kaigsunan, alas 7:02 sa buntag. 70. RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsunan, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Anay na sabang mga detalye sa atong mga balita sa alas 7. Ining adlaw karon nga Lunes, Enero 7, tuig 2013. Mga kaigsunan, anayang uluhan sa atong mga balita. Una dinhi sa atong kaugalingong Tugaran, ang biktimang 15 anyos sa layaw nga bala, hinay-hinay na kining nakarecover human maupirahi. Samtang nagpadayon karon ang one-stop shop sa business processing diha sa Surigao City Gymnasium. Ang kapulisan nagpalapad karon sa kampanya batok na sa ginadiling drugas. Samtang mga uluhan sa atong mga impormasyon gikan sa Metro Manila o ubang bahin sa atong nasod. Patay ang 13 ka mga gidudahang membro sa sindikato human maengkwentro ang pwersa sa kapulisan ug kasundaluhan didto sa Quezon. Ang Malacañang may official statement na sa pabiling baruganan ni Presidente Noynoy Aquino batok sa capital punishment sa nasod. Sa gawa sa nasod didto sa Pakistan, patay ang 16 ka mga tao human ang strike sa Estados Unidos. Una sa mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong Tugkaran, nagpadayon karon nga nagpabilin sa tambalanan didto sa Butuan City ang usa ka biktima sa laag na balad ni atong pagsugat sa tuig 2013. Kung atong mahinumduman na igo sa ulo ang usa ka Ginelito Pacunyor nga taga barangay Kagniyog ding atong dakbayan sa Surigao na igo kini sa iyang ulo sa gidudahang bala sa armas. Una kining na-admit sa Caraga Regional Hospital apan walay igo nga kapasidad. Ang naisgutang balay tambalanan hinungdan nga gi-forward kini ngadto sa Butuan City. Ang naisgutang 15 anyos nga bata hinay-hinay na kining na-recover o naka-recover samtang dili pa kini makasulti hangtod sa pagkakaron. Ang iyang ginikanan nagpadayon kini sa pag-apilar alang sa tabang gumikan sa padayong pagpalit og mga tambal og ang ilang obligasyon sa tambalanan. Sa pikas nga bahin, nagpadayon karon ang gilusad nga one-stop shop sa business permit dinhi sa atong dapit sa Surigao. Kung atong mahinumduman, gisugdan kini ni atong nakalabay bulan sa Enero o nakalabay nga Enero 2 dinhi sa atong dapit sa Surigao. Diyan ang naisgutang kalihukan, gipanguluhan kini mismo sa BPLO. Pinaagi na kang Ernesto Kang. Sa pagkakaroon mo kabat na sa 245 ka mga business permits, mga bagong renewals ang naprocess sa nagpadayon karon nga aktibidades diha na sa Surigao City Gymnasium. Si Mr. Ernesto Kang nanawagan kini sa atong mga negosyante, hinay-hinayan na sa pagproseso ang ilang mga business permits aron dili kini maabutan sa gikatakdang deadline. Nahitabo karon mga kaigsunan ang sunod-sunod nga insidente sa pagpangawat diha na sa Surigao City Public Market. Gipanawagan kini nga himuan og investigasyon. Kung atong mahinumduman ang Surigao City Public Market, gipanguluhan kini mismo sa OIC nga si Dr. Alan Kinis. Sukad pa ni atong nakalabay nga tuig, may mga gikataho na nga insidente sa pagpangawat diha sa merkado publiko. Hangtod sa pagkakaroon, kini nagpadayon og wala mahatagi og aksyon.
Mga impormasyon gikan sa Metro Manila ug ubang bahin sa atong nasod. Base sa Philippine National Police, gikataho nga ilan ang gipasakahan sa frustrated murder, multiple murder, ang kauban sa suspitsadong si Ronald Bay sa pagpatay sa 7 ka mga tao ni adtong nakalabay nga semana didto sa Kawit, Cavite. Kung atong mahinumduman, gipadayag sa Philippine National Police nga ilan ang napasakahan og kaso ang usa ka John Paul Lopez. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gilusad nga investigasyon sa Philippine National Police, naglambigit sa naisgutang krimen. Napamatudan usab base sa PNP nga positibo sa ginadiling drugas ang naisgutang suspitsado nga si Ronald Bay sa dihang nahitabo ang masakir. Nagpabilin paghihapon ang baruganan ni Presidente Noynoy Aquino III. Naglambigit kini sa panawagan nga subli nga buhion gayud din sa atong nasod ang capital punishment o ang silot kamatayon. Gipadayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierta. Nagpabilin paghihapon ang baruganan ni Presidente Noynoy Aquino. May kalabutan nini, mitumaw ang mga panawagan sa pagkakaroon. Uman ang sunod-sunod nga mga panghitabong krimen nga nasugatan sa atong nasod, susama na lamang didto sa Kawit, Cavite. Ang Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos, ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine, Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton Paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM Aquarium and Pet Specialist na himutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa daghang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, ang lahang sa Dakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Water Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflux and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto na laser machine. Uy, bugnat at ang lugar! Water Salon, best of Surigao City. Ubo sa bagong pagdumala, anamay mutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Water Salon. Padayon sa atong mga balita nga atong oras karon 11 minutos na ang nakalabay sa alas 7 ang tag na sa buntag. Katapusang bahin sa atong mga impormasyon gikan sa Metro Manila. Nagpadayon usab karon ang gilusad nga investigasyon sa mga tinugyanan. Naglambigit kini sa na-intercept ug napatay nga mga armadong kalalakian didto sa Quezon. Kung atong mahinumduman, milusad sa usa ka joint operation ang Intelligence Division sa Philippine National Police uban ang trupa sa kasundaluhan batok na sa grupo sa 11 o 13 ka mga kalalakinan nga gituho ang membro sa sindikato. Patay ang naisgutang 13 ka mga tao sa dihang misuway kini og sukol sa mga tinugyanan sa kapulisan. Gihimuan pa kini og pakisusi sa mga tinugyanan kinsa gayud ang tinud-anay nga identity sa naisgutang 13 ka mga taong patay. Mitambag karon ang Department of Health ngadto na sa mga deboto sa Black Nazarene didto sa Quiapo nga dili ra kan anay mosunod sa prosesyon ang mga taong adunay mga balatian, ilabi na usab ang mga kabataan.
Kung atong masayran, igo-igo karon ang gilusad nga pagpangandam sa Philippine National Police dito sa Kauluhan o sa Department of Health sa gilaumang minilyon na usab ka mga taong musunod sa naisgutang prosesyon dito sa gawasan nasod. Sa Pakistan, 16 ka mga tao ang nakabsan sa kinabuhi human ang gilusad nga missile strike sa Estados Unidos sa nagkadayang target dito na sa naisgutan nga nasod. Kung atong mahinumduman, gikondinar usab sa mga residente sa maong nasod ang gilusad nga strike sa Estados Unidos. Ang musunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati, hatod kanato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam mo sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinakam makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. Atong paminahon mga kaigsonan ang balita sa panahon pag-asa maing buntag. Mayong buntag ug garing update sa lakat sa atong panahon para karon nga adlaw Enero 7 tuig 2013. Kaganing alas 4 sa kadlawon usa ka low pressure area nahimutang base sa surface on satellite data mga 300 kilometro sa habagatang silangang bahin sa Mindanao. Kini may coordinates 5.5 degrees north, 139.0 degrees east. Ug nasulod kini sa intertropical convergence zone diin magahatag sa maulanon nga lakat sa panahon sa Mindanao. Sa laing bahin ang northeast monsoon magapadayon sa gyapon sa miyanang bahin sa Luzon. Ang Leyte provinces ug Mindanao makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon. May kasarangan ngadto sa makusog-kusog nga ulan ug panalugdog. Samtang Bicol region ug uban pang bahin sa Kabisayan makaangkon usab sa mahinay ngadto sa kasarangan nga ulan ug panalugdog. Ang Cagayan Valley makaangkon sa mahinay nga mga pag-ulan-ulan, samtang Metro Manila uban pang bahin sa Luzon may pagkamapanganuron lamang o may mga lumalabay usab nga ulan o panalugdog. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa amihanan o amihanang silangan ang mga padayon sa atong mga kapuluan. Ang kadagatan sa gihapon kasarangan ngadto sa Baluron. Ang amigo Jun Arpo nagareport sa Pag-asa Station. Buntag sa tanan. Salamat, sir. Mao lamang kadto mga kaigsonan ang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong kauban si Engineer Eric Makatigbak diri sa control. Kini si Lito Kibertas. Mayong adlaw nga Lunes kanatong tanan. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. This portion is